Pre, mangihis ako. Ah, sige. Non sa ka, pre. Pre, dahil may ayok dito, pre. Asa man na ayok? Kaya tong kanon, kilabong gigutom ko. Ato dito, pre. Ato dito. Asa ka, pre? Tara. Pre, tara ba? Iban ta. Aman ba? Lo. Arong ba ka doon? Adun. Ay, pre, oh. Wakwak dito, pre. Oo, pre. Saba ka mo. Kay base makabatian wakwak. Tarong ba? Basta, ang ato plano ini. Way mo bija sa ato. Uy, pre, bro. Way bija ay. Sino, pre? Basta. Way bija ay, pre. Adyo ko mo pagkadlok, pre. Way bija ay. Inahamas imde. Oh shit! Undakan ta, pre. Asa man ayok? Ano, pre? Wakwak jud to, pre. Pre. Basta mo tinggo turang ang kakwak. Basta mo. Hey! Salamat Dino sa paguman sa video and thank you for watching. So, shout out dahil kay Jake Ray Saison. Jake, shout out. At kalulan, kolorom sila. Pirmi, way kwarta, kaming tanan. Pirmi, way kwarta.